Oo, ni undang underestimate sa katao. O gusto lang nako i-remind sa inyo ha, nga dili tanang ni undang og eskwela, wala na 2,000 years later. paglaom nga makahuman. Og dili tanang ni undang og eskwela, wala na pangandoy sa kinabuhi. Og dili po tanang nakahuman og eskwela, ni successful. Dol mauni timan dili tanang bright, successful. Og dili tanang bugoon, mao sa mga tao diha, makusog kayo mang daog-daog sa ilang isigkatawo. Mauni timan nga dili palabig pang hinambog kaysa diskarte rata magdaog.